କରନ୍ତି ହରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଜପିଲେ ବରାଳୟ ନାମ ସବୁଠୁ ନିଆରା ସବୁଠୁ ଅଲଗା କଥା କୁହା ଠାକୁର ବରାଳୟ ବାବା କିଏ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଡାକେ କିଏ ଦିଏ ନିର କିଏ ଫୁଲ ଦେଇ ଡାକେ କିଏ ବେଲ ପତର କିଏ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ଦେଇ ଡାକେ ନିରନ୍ତର ରକ୍ଷା କର आहे ବରାଳୟ ଅକାଳ ମରଣ କରନ୍ତି ହରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଜପିଲେ ବରାଳୟ ନାମ ସବୁଠୁ ନିଆରା ସବୁଠୁ ଅଲଗା କଥା କୁହା ଠାକୁର ବରାଳୟ ବାବା। शिव बोली करी जेउ दुईटी अक्षर भव पाराबार कुसे अटे कर्णधार नमो नम शिव शैव नमो महेश्वर नमो नम विघ्न विनाशक आहे हर हर पाद पद्म तले पशुची शरण मम कंठे बसी पद करंतु पूरण ए भव सागर प्रभु बड़ भयंकर केउ परी पार हेबी लागुअछि डर अकाल मरण करंती हरण श्रद्धारे जपिले बराळय नाम सबुठु नियारा सबुठु अलगा कथा कुहा ठाकुर बराळय बाबा। अठर गड़ जात आउ 16 शासन 32 कर बाड़े हेल विख्यात तुम नाम को जप करिबा जिए सकल पाप तार हरण हुए एमिति ठाकुर वज्र विभूति जार अमृत परी ए वज्र विभूति जे श्रद्धारे पाइछि मन प्राण हृदय रे शांति लभी अछि अकाल मरण करंती हरण श्रद्धारे जपिले बराळय नाम सबुठु नियारा सबुठु अलगा कथा कुहा ठाकुर बराळय बाबा। एमिति संपर्क कहीं कोठी अछि सान से बड़ भाई को साथे नेबा पाई आसीब बारुणी स्नान आसीब से दिन दुई भाई अतुट बंधन पवित्र प्लावनी भार्गवी कूल स्नान मंडप भकत मेल भार्गवी जल रे स्नान करी दुई भाई स्नान जल पाई सर्वे पवित्र हुअन्ति अकाल मरण करन्ति हरण
ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଜପିଲେ ବରାଳୟ ନାମ ସବୁଠୁ ନିଆରା ସବୁଠୁ ଅଲଗା କଥା କୁହା ଠାକୁର ବରାଳୟ ବାବା। ଅକାଳ ମରଣ କରନ୍ତି ହରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୂଜିଲେ ପାର୍ବତୀ ରମଣ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ସରପୁରୀ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ସୁନା ରୂପା ନା ଟଙ୍କା ଘର ବାଡ଼ି ଲୋଡ଼ା ସିନା ତୁମ ଭକ୍ତି ସମର୍ପଣ ଲୋଡ଼ା ସିନା ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଆଶିଷ ସେଦିନ କାମନା କରି ପୂଜିଲେ ଶ୍ରୀରାମ କାମନା ପୂରଣ କଲ ହେ କାମନା ଲିଙ୍ଗ ଅକାଳ ମରଣ କରନ୍ତି ହରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଜପିଲେ ବରାଳୟ ନାମ ସବୁଠୁ ନିଆରା ସବୁଠୁ ଅଲଗା କଥା କୁହା ଠାକୁର ବରାଳୟ